Sa pikas bahin de 27 anyos nakuhaan kinig armas ug droga sa buy-bust operation sa Asturias PNP. Ni-report si John Cator. XFM Police Report. Police Report. Yes, na 27 anyos ang nakuhaan ni og armas ingon man illegal nga drogas gipahigayon nga buy-bust operation kagarihan nga kadlaw dito sa lungsod sa Asturias. Kining suspek nga dinakpan na nailhan ni sa alias nga Raymond, 27 anyos, residente ni sa buong nga dapit hinungdan nga human sa validation og kini ang pagmonitor sa kapulisan gipahigayon nila ang buy-bust operation nga may resulta gyud sa pagkasikop niini nga dinakpan. Ang kining suspek atol sa pagdakop atol sa gipahigayon buy-bust operation nakuhaan kini og mga pinakita ga illegal nga drogas ingon man kining usa ka armas nga 38 nga revolver nga walay napakita nga mga papeles or dokumento kini nga suspect ato sa kapulisan kung legal ba kini nga maghupot nini nga armas. Gitanggong na karon ang suspect sa silda sa Asturias Municipal Police Station nga naman nag mga kasong kalapasan nining paghupot ug pagpayuhot og ginadiling drogas ingon man pagtinir niining illegal nga armas. Mga katropa, yung kalimot magtumarog Santon vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Alang sa usang Pilipino o para sa Pilipinas inyong katropa, June 14, XFM News. XFM Report. Sa laing balita aritang